कमिब वर्षार परिमाण किंतु आगक आसूची एक बड़ लघुचाप। तो चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। मयूरभंज बालेश्वर पर एवं सुंदरगढ़ और केन्दुझर में प्रबल वर्षा होकर संभावना रही। संभाव्य वर्षा को देखि यह दुई जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। तेज अधिकांश जिले में पाग सामान्य सुखिला रही। 18 तारिख अर्थात आज विशेष वर्षा नहीं किंतु किसी स्थान में कां भा वर्षा हो पारे। आसंता 23 तारिख में उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि हो पारे। सोआ जलवायु और परिवेश केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद साहू यह पूर्वानुमान करिसेंति। गत 24 घंटे बालेश्वर सर्वाधिक 103 मिलीमीटर वर्षा होइछे। बारिपदा 79 मिलीमीटर, दारिंगबाड़ी 41, ढेंकानाल 27 और केन्दुझर 26 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा जोगु सुवर्णरेखा और जलका नदीर जलस्तर विपद संकेत पार कर सारी। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। कर्मचारी को मिला बड़ उपहार, बढ़िला महंगा भत्ता। चलो देखि नबा केते बढ़िला। तो चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। जारी कर निर्देश अनुसार 58,000 कर्मचारी उत्सव पूर्व एक बड़ उपहार ग्रहण करिसेंति। विधानसभा निर्वाचन पूर्व राज्य सरकार द्वारा महंगा भत्ता वृद्धि घोषणा करा जायतिला। वास्तव में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रे कार्य करता अधिकारी एवं कर्मचारी महंगा भत्ता 2.9% वृद्धि पाइछे। यह अक्टोबर 1 रु कार्यकारी हेबो। एथिरे बोकारो स्टील प्लांट रो 58,000 कर्मचारी एवं कंपनी रो अन्य यूनिट गुड़िक सीधासलख लाभ पाई परिबे। महंगा भत्ता वृद्धि पर सेमानकर महंगा भत्ता 44.8% रु 47.7% को वृद्धि पाइछे। सेल कर्मचारी माने सेमानकर वेतन स्केल रे वर्धित महंगा भत्तार लाभ पाई परिबे। या सहित बजार परिस्थिति को अनुध्यान करी यही भत्ता स्थिर करा जायछि। 2024-25 आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमासिक सेल प्लांट कर्मचारी महंगा भत्ता 0.5% वृद्धि करा जायतिला। एही भली परिस्थिति रे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अधिकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि हेबार सुविधा दिया जिवो। एहा सहित महंगा भत्ता वृद्धि सहित प्रत्येक मासरे सेमानक दरमा मध्ये वृद्धि पाइबो। एहा आसंता 3 मास पई कार्यकारी करा जायछि। एहा परे पुणी थरे कर्मचारी को महंगा भत्तारे वृद्धि घटिबो। डीएर वृद्धि हेतु कर्मचारी को अकाउंट 80,000 पर्यंत टंका पठा जिवो बोली विश्वास करा जाउछि। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। कोविड-19 नुवा वेरिएंट को नै बड़ आतंक। 27 देश रे व्यापिलाणी पुणी हेबो कि मृत्युर तांडव। तो चलो देखिनबा संपूर्ण अपडेट कोन रहिछि। तो रिपोर्ट अनुसार कोरोना रे नुवा वेरिएंट XEC-MV.1 विभिन्न देश रे आतंक सृष्टि करिछि। सेप्टेम्बर 5 तारिख रे दिया रेकर्ड अनुसार 15 देश समेत अमेरिकार 12 राज्य में यह भेरिएंट संक्रमण करिछि। एही सब स्थान मोट 95 मामला चिन्हट करा जायछि। यह व्यतीत ऑस्ट्रेलिया डाटा इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट माइक हनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर रे पोस्ट करछन्ति जे यूरोप, उत्तर अमेरिका एवं एशिया रो प्राय 27 देश रे एही नुवा भेरिएंट 100 रु अधिक संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। तेबे एही भेरिएंट आगामी दिन में आहुरी विस्तार होई पारे एवं अन्य देश गुड़िक पई मध्ये विपद साजी पारे बोली आशंका जाहिर करिसन्ति माइक हनी। XEC-MV.1 विषय रे स्क्रिप्ट रिसर्च ट्रांसलेशनल इंस्टीट्यूट निर्देशक एरिक पेटल कहते जे यह केवल आरंभ। एपरिक विश्वास करती जे यही प्रकार आसंता सप्ताह किंबा मास मध्य अधिक द्रुत गति विस्तार हो पारे, जहाँपर कोरोना जीवन अन्य एक लहर आरंभ हो बोली आशंका करा जाउछि। विशेषज्ञ अनुसार पूर्व अपेक्षा वर्तमान कम परीक्षा करा जाउछि, जे कारणरू एही जीवाणु केते विस्तार होउछि ता जानिबा मध्ये कष्टसाध्य होई पड़िछि। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ अपडेट, उपमुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। तो चलो देखिए संपूर्ण अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजनार शुभारंभ पर 25 लाख महिला अकाउंट को टंका पठा जाइए। प्राय 1250 कोटी टंका सुभद्रा हिताधिकारी अकाउंट को क्रेडिट करा जाइए। सेपटे सुभद्रा पर आवेदन प्रक्रिया जारी रही बेले वर्तमान सुधा आवेदन कले 74 लाख रु अधिक महिला। तो प्रश्न उठुची केबे सुधा अन्य हिताधिकारी अकाउंट को जीव अर्थ। जो मानक अकाउंट को प्रथम किस्ती टंका जाई नाही समानक पई बड़ खबर आसी जाइछे। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एने बड़ सूचना दैछन्ती। जो मानक अकाउंट को टंका जाई नाही समान व्यस्त न हेबा पई कहिसन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसन्ती सब योग्य हिताधिकारी अकाउंट को पर्यायक्रमे टंका पहुंची जिवो। आज ठाରୁ पर्यायक्रमे महिला अकाउंट रे टंका पहुंची परिबो। पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहिबा सहित पर्यायक्रमे महिला अकाउंट को टंका क्रेडिट हेबो। पंजीकरण पई कोनोसी निर्दिष्ट समय सीमा रखा जाई नाही। डिसेम्बर मासरे आवेदन कले मध्य पाई परिबे प्रथम किस्तीर टंका। रक्षाबंधन पई प्रथम किस्ती अर्थ आरंभ होइथिबा बेले जेउ माने भी आवेदन करछन्ती योग्य महिला को पर्यायक्रमे टंका पहुंची परिबो। आसंता मार्च 8 तारिख माने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रे द्वितीय किस्ती मिलिबाकु थिबा बेले एहा पूर्वरु सब महिला अकाउंट को प्रथम किस्ती अर्थ जाई सारिथिबा बोली कहै जाउछि। एवं मार्च 8 तारिख पर्यंत चलिबो सुभद्रा योजना आवेदन और पंजीकरण प्रक्रिया। सेहीपरि मार्च 8 तारिख पर्यंत चलिबो सुभद्रा योजनार आवेदन एवं पंजीकरण प्रक्रिया।
ଗତକାଲି ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ କଣ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର ଆସିବ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସହିତ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 1424 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ମୌସୁମୀ ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ତଥା ଦୁଗ୍ଧ ବିପଣନକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓମଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏ ହେଲ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଡେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ NDDB ଏବଂ ଓମଫେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ କରିବ। ଓମଫେଡ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଓମଫେଡ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓମଫେଡ୍ର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଜନପଥରେ ଏହି ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ବସାଇବାକୁ ଓମଫେଡ୍ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏନେଇ BMC ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭଳି ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 20ଟି ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ EKYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଘୋଷଣା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ କେମିତି କଣ କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ଡିଲର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସି ବେସରକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର EKYC କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏ ବାବଦକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ସେମାନେ 300, 400 ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି EKYC ନ କରିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିଯିବ ବୋଲି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଡିଲରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନେ। ତେବେ ଏହାର ଫାଇଦାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ଡିଲର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସି ସେଠାରେ EKYC କରିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବାସୀମାନେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କିଭଳି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ EKYC କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିଥିବା ଏହି ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କଣ ରହିଛି। ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇ। ଏନେଇ ରେଳ ନିଯୁକ୍ତି ସେଲ୍ RRC ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ସହିତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ରେଳବାଇରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ 1600ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ବିଶେଷ କରି 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଏହାର ସୁଯୋଗ ଅଧିକ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ RRCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ scta.ppt.rrcrl.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ 15 ଅକ୍ଟୋବର ରଖାଯାଇଛି। ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 50% ମାର୍କ ସହିତ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ITI କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ସୀମା ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ସର୍ବନିମ୍ନ 15 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 24 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ବର୍ଗ OBC EWS ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ SC ST PWD ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ବିବରଣୀ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।